change everything by your faith. በእምነታችሁ ሁሉን ነገር መቀየር Your ትችላላችሁ። prayer is powerful. የእናንተ ጸሎት ኃይለኛ Your ነው። faith is powerful. እምነታችሁ ኃይለኛ ነው። ሃሌሉያ። Your Father is powerful. አባታችሁ ኃይለኛ ነው። Your God is at work. Your God is at work. አሜን። የእናንተ አምላክ በስራ ላይ ነው። He is not a sleeping Father. እሱ የሚተኛ አምላክ አይደለም። He is continuously working. በቀጣይነት ይሰራል። He told me clearly he has a zeal to bless you. አሜን። እሱ በግልጽ ነግሮኛል። ሊባርካችሁ ቅናት አለ። He has a plan to bless you. ሊባርካችሁ እቅድ አለው። His decision to bless you. He decided to bless you. ሊባርካችሁ ወስኗል። Nobody can change it. ማንም መቀየር አይችልም። Only your faith. የእናንተ እምነት ብቻ። Only your prayer. የእናንተ ጸሎት ብቻ። Only your interest. የእናንተ ጥማት ብቻ። Your faith. እምነታችሁ All is matter. ሁሉ ነገር ይሆናል። Don't listen to the people, those who don't have faith. እምነት ለሌላቸው ሰዎች አትስሟቸው። Your life is an indestructible life. Nobody can destroy your life. የእናንተ ህይወት የማይጠፋ ህይወት ነው። ማንም ህይወታችሁን ሊያጠፋ አይችልም። Nobody can destroy your victory. ማንም ድላችሁን ሊያጠፋ አይችልም። Nobody can stop your healing. ማንም ፈውሳችሁን ሊያስቆም አይችልም። The weapons of warfare is in your hand. አሜን። የመዋጊያው መሳሪያ በእጃችሁ ነው። The blood of Jesus in your hand. የኢየሱስ ደም በእጃችሁ ነው። You are in the body of Christ. እናንተ በክርስቶስ አካል ውስጥ ናችሁ። In the body there is no devil. በአካል ውስጥ ዲያብሎስ የለም። In the body of Christ there is no devil. በክርስቶስ አካል ውስጥ ዲያብሎስ የለም። In the work of God there is no power of devil. በእግዚአብሔር ስራ የዲያብሎስ ኃይል የለም። The Jesus name is given to you. አሜን። የኢየሱስ ስም ለእናንተ ተሰጥቷል። In the name of Jesus you can bring every victory. በኢየሱስ ስም ሁሉንም ድል ማምጣት ትችላለህ። In the name of Jesus you can change the future. በኢየሱስ ስም ነጋችሁን መቀየር ትችላላችሁ። Oh, this victorious life becoming your part. አሜን። ይህ የድል ህይወት የእናንተ ክፍል ይሆናል። This is the gospel of the kingdom is coming to you. አሜን። ይህ የመንግስቱ ወንጌል ወደ እናንተ መጥቷል። This victory is coming to you. ይህ ድል ወደ እናንተ መጥቷል። The life is changing. ህይወት ይቀየራል። The blessings are coming. በረከት መጥቷል። The supernatural things are happening. ልዕለ ተፈጥሯዊ ነገር እየሆነ ነው። So you will be stronger and stronger. እናም ጠንካራ መሆን አለባችሁ። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም Amen. 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 You are going to sit at the feet of the Lord. አሜን። በእግዚአብሔር እግር ስር ትቀመጣላችሁ። Amen. አሜን። Sit and be powerful. ቁጭ ብላችሁ ኃይለኛ ትሆናላችሁ። Hallelujah. Powerful, right? Sit and be powerful. ቁጭ በሉና ኃይለኛ ሁኑ። There is no other place you are sitting and getting power. ሌላ ስፍራ የለም ቁጭ ብላችሁ ኃይልን የምታገኙበት። When you sit at the feet of the Lord, you get power. በእግዚአብሔር እግር ስር ስትቀመጡ ኃይልን ታገኛላችሁ። Sit and be powerful. ቁጭ በሉና ኃይለኛ ሁኑ። Hallelujah. Amen. Whenever you are sitting in the feet of the Lord, በእግዚአብሔር እግር ስር በተቀመጣችሁበት ጊዜ your power is increasing. የእናንተ ኃይል ይጨምራል። Whenever you are sitting and listening the message, ቁጭ ብላችሁ መልእክቱን በሰማችሁበት ጊዜ your power is increasing. የእናንተ ኃይል ይጨምራል። People don't understand this. ሰዎች ይህንን አይረዱም። They say, we need a 10 minutes message. ይላሉ የ10 ደቂቃ መልእክት እንፈልጋለን። You cannot get power in 10 minutes. በ10 ደቂቃ ኃይል ማግኘት አትችሉም። No pastor can build anything 10 minutes, okay? በ10 ደቂቃ የሚገነባ ፓስተርም የለም። Even Jesus cannot. ኢየሱስ እንኳን አልቻለም። Jesus tried to build for 3 days. ኢየሱስ በ3 ቀን ለመገንባት ሞከረ። Day and night he was preaching. ቀንና ሌሊት ይሰብካል። In the Mount Sermon, በተራራው ስብከት he was preaching 3 days. 3 ቀን አስተማረ። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ። Hallelujah. Paul was preaching whole night. ጳውሎስ ሌሊቱን ሙሉ ያስተምር ይሰብክ ነበር። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ። Why? ለምን? These people are really builders. እነዚህ ሰዎች በእውነት ይገነባሉ። But today, ዛሬ ግን Pastor, don't preach more than 15 minutes. ፓስተር ከ15 ደቂቃ በኋላ በላይ አትስበክ። They cannot see your message. ያንተን መልእክት ማየት አይችሉም። They are powerless. ኃይል የላቸውም። They don't have victory. ድልም አይኖራቸውም። They are running in the world for victory. ለድል ወደ ዓለም ይሮጣሉ። World never give victory for anyone. Only Jesus will give victory for everybody. አሜን። ዓለም ለማንም ድልን አትሰጥም። ኢየሱስ ብቻ ነው ለሁሉ ድልን የሚሰጥ። The world will give you confusion. Jesus will give you confidence. ዓለም ግራ መጋባትን ትሰጣችኋለች። ኢየሱስ ግን መተማመንን ይሰጣል። You want to be confident in your victory? በድላችሁ
መተማመን እንዲኖራችሁ You want to be confident in your faith. በእምነታችሁ መተማመን እንዲኖራችሁ You want to understand what God is doing. እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ መረዳት Yeah, ትፈልጋላችሁ? good news is coming. አሜን። አዲስ ዜና ጥሩ መልካም ዜና ይመጣል። Yeah, blessing is coming. በረከት ይመጣል። Yeah, word of God is coming. የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። You need to sit at the feet of the Lord and listen more and more and more, become more stronger and stronger in this world. አሜን። በዚህ ምድር ላይ በጣም ጠንካራ እንድትሆኑ በይበልጥ ከእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብላችሁ ብዙ መማር We አለባችሁ። want to bring you the good news. መልካም ዜና ማምጣት አለባችሁ። What is the good news? መልካሙ ዜና ምንድን ነው? Sit at the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር መቀመጥ። How to sit in the feet of the Lord? በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ነው የምንቀመጠው? How to sit at the feet of the Lord? በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ነው You- እግር you- ስር እንዴት ነው የምንቀመጠው? You need to come to the church. ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት አለባችሁ። Listen the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል መስማት። How to come to the church? How to sit at the feet of the Lord? እንዴት ነው በእግዚአብሔር እግር ስር የምትቀመጡት? You need to listen more messages in the YouTube. በዩቲዩብ ብዙ መልእክቶች መስማት አለባችሁ። Whenever you are listening, በሰማችሁበት ጊዜ I will tell you, እነግራችኋለሁ your strength is increasing. የእናንተ ብርታት ይጨምራል። Never listen a 10 minutes message or 15 minutes message, nothing will change in your life, okay? የ10 ደቂቃ ወይም የ15 ደቂቃ መልእክት በጭራሽ እንዳሰሙ The- ምንም ነገር በህይወታችሁ ላይ አይቀየርም። The speed it's coming, the speed it go out. በመጣበት ፍጥነት እንደዚያው ፈጥኖ ይወጣል። It looks like coming very fastly to you, በጣም በፍጥነት ወደ እናንተ ይመጣል። very fastly go out. በጣም በፍጥነት ደግሞ ይሄዳል። Why? ለምን? Why? ለምን? Because they are just putting the seed over the heart. ዘሩን በልባችሁ ላይ ብቻ ይጥሉታል። The word of God must be pluck your heart and put inside your heart. Written on your heart. ልባችሁን ሰርስሮ ወደ ውስጥ መግባት አለበት። Written on your heart. በልባችሁ ላይ መጻፍ አለበት። Carved on your heart. በልባችሁ ላይ መሳል አለበት። Permanently stay in your heart. በቀጣይነት በዘላቂነት በልባችሁ መቀመጥ አለበት። How? እንዴት? When I am speaking, እኔ ስናገር the Holy Spirit will tell me, መንፈስ ቅዱስ ይነግረኛል። pluck it out. ነቅለህ አውጣው። Level it. Make the heart ready. ልብን ዝግጁ አድርገው። Hallelujah. Then give the seed. ከዚያ ዘሩን አምጣ። Then give the water. ከዚያ ውሃ ስጥ። So when the water is coming, ውሃው ሲመጣ you feel happy. ደስታ ይሰማችኋል። When the seed is coming, ዘሩ ሲመጣ you don't happy. ደስተኛ አትሆኑ። Why? ለምን? I am preparing your heart. ልባችሁን እኔ ያዘጋጃለሁ። I'm telling this is wrong, that is wrong. ይህ ስህተት ነው፣ ያ ስህተት ነው እላለሁ። Here you are weak. እዚህ ጋር ደካማ ናችሁ። Here you are not practicing your faith. እዚህ ጋር በእምነታችሁ ችሎታ የላችሁ። Even you have this word, you are not believing this word. ቃሉ እንኳን ቢኖራችሁ ይህን ቃል አላመናችሁም እላለሁ። Where is your belief? የት ነው እምነታችሁ? Why are you lazy? ለምንድን ነው ሰነፍ ይሆናችሁ? Why you are very careless? ለምንድን ነው ቸልተኛ ይሆናችሁ? I am keeping you in the war field in the front, you are እኔ በጦርነቱ በፊት ለፊት በውጊያው በፊት ለፊት ቦታ አስቀምጣችኋለሁ። when the time you are standing before the enemy, በጠላቶቻችሁ ፊት ስትቆሙ whether you have a confidence or not, you need to stand strong. መተማመኑ ቢኖራችሁም ባይኖራችሁም በጠንካራ መቆም አለባችሁ። You know this? ይህንን ታውቃላችሁ? You watch our Yemeni people. የመን ፒፕል ተመልከቱ How they speak. እንዴት ነው የሚናገሩት? Even the small boy. ለትንሹ ልጅ እንኳን Iftalbak! That's it. Everybody will afraid. በሩን ክፈቱ ሲል ሁሉም ይፈራሉ። Why? The way they raise the voice. ድምፁን የሚያነሳበት መንገድ፣ The way they speak. የሚናገርበት መንገድ። Notice very carefully. ይህንን በደንብ አድርጎ ያውቃል። Everybody, ሁሉም ሰው they have the another voice. ሌላ ድምፅ አላቸው። The fighting voice. ተዋጊ ድምፅ፣ Threatening voice. የሚያንቀጠቅጥ ድምፅ፣ Strong voice. ጠንካራ ድምፅ። Hallelujah. You have you noticed? ይህንን ታውቃላችሁ? I'm very happy. እኔ ደስተኛ ነኝ። See this even the small people, ትንሽ ልጆች እንኳን they use their voice strongly. ድምፃቸውን በጠንካራ ይጠቀማሉ። But when you come to church, ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ Jesus, you are my healer. What is this? ምንድን ነው ይሄ? You need to show you are confident. መተማመናችሁን ማሳየት አለባችሁ። You need to show your confident and strongness in the prayer. በጸሎት ጥንካሬያችሁንና መተማመናችሁን ማሳየት አለባችሁ። Hallelujah. አሜን። Hey, devil don't know what is in your heart. ዲያብሎስ በልባችሁ ያለውን አያውቅ። Devil see only your action, okay?
ዲያብሎስ እንቅስቃሴያችሁን ብቻ ነው የሚያየው። Never think devil can read your heart, okay? ዲያብሎስ ልቤን ያነባል ብላችሁ በጭራሽ እንዳታስቡ። Only we pastors will read your heart, okay? እኛ ፓስተሮች ብቻ ልባችሁን With the help of the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ። Hallelujah. Amen. Only our Jesus read every heart. የኛ ኢየሱስ ብቻ ነው ልቦችን ሁሉ የሚያነበው። Why are you thinking wrong in the church? ለምንድን ነው በቤተክርስቲያን ስህተትን የምታስበው? Is there no right is given to the Son of God to forgive the sins? ለእግዚአብሔር ልጅ ኃጢአትን ይቅር እንዲል መብት አልተሰጠው? They think wrong. ስህተትን ያስባል። Jesus answered to their wrong thinking. ኢየሱስ ለስህተት አስተሳሰባቸው መልስ ሰጠ። Devil never do that. ዲያብሎስ በጭራሽ እንደዛ አይደለም። Devil will see what you are speaking. ዲያብሎስ የምትናገሩትን ነው የሚያየው። He will take from your word and attack you. ከቃላችሁ ወስዶ ያጠቃችኋል። Hallelujah. When you sit at the feet of the Lord, በእግዚአብሔር እግር ስር ስትቀመጡ your strength is increasing. ብርታታችሁ ይጨምራል። Without your understanding, ያለ መረዳታችሁ፣ without any conscious in the mind, አይምሯችሁ ያለ አእምሮ ብስለታችሁ you don't know what you are doing. ምን እንደምታደርጉ አታውቁ። Your spirit already fighting with the devil. መንፈሳችሁ ግን ከዲያብሎስ ጋር ይዋጋል። You don't understand? አትረዱ። You will experience in the coming days in Jesus' name. አሜን። በሚቀጥሉ ቀናቶች ትለማመዳላችሁ በኢየሱስ። Hallelujah. አሜን። Because you are seated at the Lord's feet, ምክንያቱም እናንተ በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብላችኋል። God is putting the right word inside your heart. እግዚአብሔር ትክክለኛውን ቃላት ወደ ልባችሁ ያስገባል። If you read Luke chapter 6:45, so ሉቃስ 6:45 44ን ስታነቡ comes 45 Hallelujah. Amen. Listen, what is in your heart, the mouth will speak. በልባችሁ ያለው ምንድነው? አንደበት ይናገራል። What is in your heart? በልባችሁ ምንድነው? The word of God. የእግዚአብሔር ቃል። How? እንዴት? You are listening more word of God. ብዙ የእግዚአብሔር ቃሎችን ሰምታችኋል። So you don't know which word you have to speak. የትኛውን ቃል መናገር እንዳለባችሁ አታውቁም። Your spirit automatically pick up the word from your heart and speak to the devil. Devil will run away. መንፈስ ቅዱስ ከልባችሁ የእግዚአብሔርን ቃል መርጦ ለዲያብሎስ ይናገራል፣ ዲያብሎስ ይሸሻል። Your spirit and God's spirit become one. የእናንተ መንፈስና የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ይሆናል። Hallelujah. Your heart and God's heart become one like David. አሜን። የእናንተ ልብና የእግዚአብሔር ልብ ልክ እንደ ዳዊት አንድ ይሆናል። Looks like it's very hard, right? ከባድ ይመስላል አይደል? Very easy. በጣም ቀላል ነው። The day of the Lord is coming. አሜን። የእግዚአብሔር ቀን ይመጣል። The day of the Lord is coming for you. የእግዚአብሔር ቀን ለእናንተ ይመጣል። The power of God is coming in your life. የእግዚአብሔር ኃይል በሕይወታችሁ ላይ This is the time God is doing all over the world, writing the word every heart. በዚህ ሰዓት ነው በዓለም ዙሪያ እግዚአብሔር ቃሉን በሰዎች ልብ ውስጥ የሚጽፈው። What you have to do? ምንድን ነው የምታደርጉት? Sit at the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ በሉ። That's all. ያ ብቻ ነው። You come and sit. ኑና ቁጭ በሉ። Listen the message. መልእክቱን ስሙ። Every day. ሁል ቀን Decide from today. ከዛሬ ጀምሮ ወስኑ። 1 hour I listen the message. አንድ ሰዓት መልእክቱን እሰማለሁ። If you are already listening 1 hour, አንድ ሰዓት ከሰማችሁ take a decision, I will listen 2 hours. ውሳኔ ውሰዱ። 2 ሰዓት እሰማለሁ ብላችሁ 3 hours. 3 ሰዓት Slowly increase. ቀስ በቀስ ይጨምራል። How much you listen, የሰማችሁትን ያህል that much your heart becomes stronger. ያንን ያህል ልባችሁ ጠንካራ ይሆናል። When you listen the word, ቃሉን ስትሰሙ you are thinking you are just listening. እናንተ መስማታችሁ ብቻ ነው። Holy Spirit is writing the word in your heart. መንፈስ ቅዱስ ቃሉን በልባችሁ ላይ ጽፏል። Hallelujah. Amen. Holy Spirit is writing the word of God in your heart. መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል በልባችሁ ላይ ይጽፋል። And your heart becoming stronger and stronger. እናም ልባችሁ ጠንካራና ብርቱ ይሆናል። Your spirit becoming stronger and stronger. መንፈሳችሁ የእናንተ መንፈስ ጠንካራና ብርቱ ይሆናል። Even in the night, በምሽት እንኳን when the devil is coming, ዲያብሎስ ይመጣል። oh, immediately the word in your heart will be taken by your spirit, attack the devil and make the victory automatically. Hallelujah. ወዲያውኑ ልባችሁ በመንፈሳችሁ ቃል ልባችሁ ለመንፈሳችሁ ቃል ይሰጥና ዲያብሎስን ያጠቃዋል። It is happening. ሸሽቶ ይሄዳል። It is happening automatic. ወዲያውኑ ይሆናል። Nobody can stop it. ማንም አያስቆመው። God is working through your spirit.
እግዚአብሔር በመንፈሳችሁ አማካይነት ይሰራል። God is spirit, የእግዚአብሔር መንፈስ your spirit, የእናንተ መንፈስ connecting one in spirit. አንድ መንፈስ ሆነው ይገናኛሉ። Hallelujah. Amen. That's what Bible says. ያንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው። If you don't know, read Bible, okay? ካላወቃችሁ መጽሐፍ ቅዱስ You are never forget you are a believer, okay? አማኝ እንደሆናችሁ አትርሱ። So your spirit and God's spirit becoming one. የእግዚአብሔር መንፈስና የእናንተ መንፈስ አንድ ይሆናል። So you never like to listen from the world, you always like to listen from what God is speaking through the pastors. ስለዚህ ከዓለም በጭራሽ መስማት አትፈልጉም። እግዚአብሔር በፓስተሩ አማካይነት የሚናገረውን መስማት ትፈልጋላችሁ። Hallelujah. Amen. Are you ready to sit? ለመቀመጥ ዝግጁ ናችሁ? When you sit, ስትቀመጡ I'll tell you, እነግራችኋለሁ፣ your power is increasing. የእናንተ ኃይል ይጨምራል። ሃሌሉያ አሜን። Amen. Amen. Everybody say, sit and be powerful. ሁላችሁ በሉ ቁጭ በሉና Sit and be ኃይለኛ ሁኑ። powerful. ቁጭ በሉ ኃይለኛ ሁኑ። Hallelujah. አሜን። Where to sit? የት ነው የምትቀመጡት? Where the Lord is speaking, sit there. እግዚአብሔር በሚናገርበት ስፍራ እዛ ቁጭ በሉ። Which pastor God is speaking? በማንኛቸው ፓስተር ነው የሚናገረው? You sit there. እዛ ቁጭ በሉ። Hallelujah. If you read Isaiah 52 verse 7, ኢሳይያስ 52 ቁጥር 7ን ስታነቡ Isaiah 52 verse 7, ኢሳይያስ 52 ቁጥር 7 hey, your feet is a blessed feet, you know. የእናንተ እግር የተባረከ እግር ነው። Why? ለምን? You are going to walk wherever God is speaking. እግዚአብሔር በሚናገርበት ስፍራ ሁሉ ትሄዳላችሁ። You don't want to go any other place. ሌላ ስፍራ መሄድ አትፈልጉ። You are always connected where the Lord is. Hallelujah. እግዚአብሔር ባለበት ሁሉ ጊዜ መገናኘት ትፈልጋለህ። You are always sitting where the Lord is. እግዚአብሔር ባለበት በዚያ ትቀመጣላችሁ። You don't want to go another place. ሌላ ስፍራ መሄድ አትፈልጉ። How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good tidings, who publishes peace, who brings good tidings of good, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. Amen. You will tell everybody our God is ruling. እናንተ ለሁሉ ትናገራላችሁ የኛ አምላክ ይገዛል። You will shout aloud. You will shout for the Lord. ለእግዚአብሔር ከፍ አድርጋችሁ ትጮኻላችሁ። You will sing aloud. ከፍ አድርጋችሁ ትዘምራላችሁ። And you will say, my God is in the throne. አምላኬ በዙፋኑ ላይ ነው ትላላችሁ። Even all these people in the hospital, my God is in the throne. አሜን። እነዚህ ሰዎች ሁሉ በሆስፒታል ቢሆኑ እንኳን አምላኬ በዙፋኑ ላይ ነው። ሃሌሉያ። What they like, it won't happen. የሚወዱት አይሆንም። What they like, it won't happen. የሚወዱት እርሱ አይሆንም። What my God likes, that will happen. አምላኬ የሚወደው ያ ነው የሚሆነው። You need to tell everybody, ለሁሉ መናገር አለባችሁ። God is in control. እግዚአብሔር ተቆጣጥሯል። God is powerful. እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። Nobody can change His word of God, power of God. ማንም የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ኃይል መቀየር አይችልም። Hallelujah. አሜን። The Lord is powerful. እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። Who is telling this? ማን ነው ይህንን የተናገረው? Who is telling you to sit in the feet of the Lord? ማን ነው በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ በሉ ብሎ የተናገረው? This is a problem. በእግዚአብሔር እግር ስር አትቀመጡ ብሎ የተናገረው ይህ ነው ችግሩ። People are not telling. ሰዎች አይናገሩም። Simply they are telling, በቀላሉ ይላሉ you will get healing. How you will get healing? ፈውስን ታገኛላችሁ ይላሉ። እንዴት ታገኛላችሁ ፈውስን? You feel like you are healed. When you go out, healing went. እንደተፈወሳችሁ ይሰማችኋል። ወጣችሁ ስትሄዱ ፈውሱ ይሄዳል። How the healing will continue? እንዴት ነው ፈውስ የሚቀጥለው? Bible says God sent the word and the word bring the healing. መጽሐፍ ቅዱስ ይላል እግዚአብሔር ቃሉን ላከ ህዝቡንም ፈወሰ። Amen. If there is no word, no healing. ቃል ከሌለ ፈውስ የለም። Hallelujah. You need the word of God for your healing. ለፈውሳችሁ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋችኋል። Amen. Everybody need the word to continue in the healing. ሁሉ ሰው ቃሉ ያስፈልገዋል በፈውሳቸው ለመቀጠል። The healing must continue. ፈውስ መቀጠል አለበት። Not just coming and going. መጥቶ መሄድ የለበትም። Hallelujah. That is the devil. ያ ዲያብሎስ ነው። Hallelujah. When something comes from God, it continue. ከእግዚአብሔር የመጣ ነገር ይቀጥላል። Permanent. ቀጣይነት All the blessings in the Bible is permanent. በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉ በረከቶች ሁሉ ዘላቂነት አላቸው። Hallelujah. Amen. Why the healing is not continuing? ፈውስ ለምንድን ነው የማይቀጥለው? Why the blessing is not continuing? በረከት ለምንድን ነው የማይቀጥለው? Satan came and removed the word for your blessing. ሰይጣን ለበረከታችሁ ያለውን ቃል መጥቶ ያስወግዳል። That's what Matthew chapter 13 says. ያንን ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ላይ ያለው። The word we are sowing in your heart,
በልባችሁ እኛ የዘራነው ቃል immediately ወዲያውኑ in the night, በምሽት Satan is coming. ሰይጣን ይመጣል። Take the word out of your heart. ቃሉ ከልባችሁ ውስጥ ይወስዳል። Or give ወይም doubt in your heart. ወይም በልባችሁ ተስፋን ያስቆርጣል። They are confused. ግራ ይጋባሉ። We did all the good seed. መልካም ዘርን ዘርተን ነበር። From where it all this came? ከየት ነው ይሄ ሁሉ የመጣው? God said, እግዚአብሔር አለ the devil is coming and doing something in the night. ዲያብሎስ በምሽት መጥቶ አንድ ነገር አደረገ። So where you are sitting? የት ነው የተቀመጣችሁት? You are sitting at the feet of the Lord? በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብላችኋል። Most of the people, they sit more in the feet of the YouTube, ብዙ ሰዎች ከዩቲዩብ እግር ስር በታች ቁጭ ብለዋል። Facebook, ከፌስቡክ በታች ቁጭ ብለዋል። friends. ከጓደኞቻቸው They don't want to sit at the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር መቀመጥ አይፈልጉም። I told you, እነግራችኋለሁ። by listening, በመስማት many seed is seeded in the heart. ብዙ ዘሮች በልብ ይዘራል። Amen. Word of God or other seed. የእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ ሌላ ዘሮች። So what you chase in the morning, that will chase you in the night. በማለዳ የዘራችሁት ያ የተቀበላችሁት ያ በምሽት ይጠብቃችኋል። In the morning you are seeing more cooking. In the night you will eat all the food in the dream. በጠዋት ብዙ ምግብ ከሰራችሁ በህልማችሁ ደግሞ ምግብ በብዛት ትበላላችሁ። Because morning you chase only the food. በማለዳ የሰጣችሁት ምግብን ነው። The devil will chase you in the night with the same. ዲያብሎስም በምሽት በአንድ አይነት ይሰጣችኋል። If you chase morning word of God, የእግዚአብሔርን ቃል በብዛት ከጠዋት ካዘጋጃችሁ in the night በምሽት the word of God will come in your dream. የእግዚአብሔር ቃል በህልማችሁ ይመጣል። This is my lifestyle. ይህ የህይወቴ ዘይቤ ነው። In the night I have more teaching from God, okay? በምሽት ብዙ ትምህርቶች ከእግዚአብሔር አገኛለሁ። God will come and write many Bible words. እግዚአብሔር ብዙ መጥቶ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ይጽፍልኛል። Many pastors will come and teach me. ብዙ ፓስተሮች መጥተው ያስተምሩኛል። They open the Bible and they teach some chapters very clearly to me. አንድ ምዕራፍን ከፍተው ጥሩ አድርገው ያስተምሩኛል። Why? ለምን? The whole day I am reading Bible, ሙሉ ቀን እኔ መጽሐፍ ቅዱስን listening the word of God. እግዚአብሔርን ቃል እሰማለሁ። I am sitting in the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር እቀመጣለሁ። So night, እና ምሽት when I am taking rest, እረፍትን ስወስድ all the angels are serving me. መላእክቶች ሁሉ እኔን ያገለግሉኛል። Beautiful life, right? መልካም ህይወት ነው። So don't, amen. I want you to be like that. እንደዛ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። Why people don't like me? ለምንድን ነው ሰዎች እኔን የማይወዱኝ? This pastor telling every day, listen message. What can I do? ይህ ፓስተር ሁል ጊዜ መልእክቱን ስሙ ይላል። ምንድን ነው የምናደርገው? Because even in the night dream, you need to cast out the devil. በምሽት በህልማችሁ እንኳን ዲያብሎስን ማስወጣት አለባችሁ። Devil cannot come in the night and sow something in your heart. ዲያብሎስ ሌሊት በህልማችሁ መጥቶ በልባችሁ አንድ ነገር መዝራት የለበትም። Your heart must be full. ልባችሁ ሙሉ መሆን አለበት። No place for the devil. ለዲያብሎስ ስፍራ ሊኖር Already full of word of God. የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት አለበት። Hallelujah. Amen. No empty place. ባዶ ቦታ የለም። Sorry, full, house full. Hallelujah. Amen. No place. Hallelujah. አሜን። ቦታ የለም። Amen. አሜን። That's what the Shan was telling. Sorry, house full, no place for you. Amen. Hallelujah. Hey, you need to understand this. ይህንን መረዳት አለበት። Keep your heart full of Christ. ልባችሁን በክርስቶስ ሙሉ። For Mary, እንደ ማርያም heart full of Jesus. ልቧ በኢየሱስ ተሞልቶ ነበር። Martha, ማርታ ግን heart full of suffering and sorrow. ልቧ በመከራና በሐዘን Worries. የተሞላ ነው። All earthly worries. በምድራዊ መሻት የተሞላ ነው። What do you have in your heart? በልባችሁ ምንድን ነው ያለው? Very important. በጣም አስፈላጊ ነው። If you read Romans chapter 10, 14 and 15, ሮሜ ምዕራፍ 10 14 እና 15ን ስታነቡ a person who is not seated at the feet of the Lord, you cannot go and make others to sit in the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ካላላችሁ ሄዳችሁ ሌላውን ሰው በእግዚአብሔር እግር ስር እንዲቀመጥ ማድረግ አትችሉ። If Martha going and preaching, ማርታ ሄዳ ከሰበከች Martha will preach about cooking. ማርታ ስለ ምግብ መስራት ልታስተምር ትችላለች። Martha will tell how to prepare for Jesus. ማርታ ለኢየሱስ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባት ትናገራለች። Jesus won't come. ኢየሱስ Never come. አይመጣም። Jesus said, get out. ኢየሱስ ውጪ I ይላል። don't want all this. ይሄ ሁሉ አልፈልግም። I need Maria. ማርያምን እፈልጋለሁ። So who is teaching you? ማን ነው እናንተን ያስተማራችሁ? Your pastor is Martha or Maria?
የእናንተ ፓስተር ማርያም ናት ወይስ Martha? If your pastor is Martha, ማርታ ፓስተራችሁ ከሆነች oh, have all the worries, ብዙ ጭንቀት ይኖራችኋል። have all the problems. ችግር ሁሉ ይኖራችኋል። If your pastor is Maria, ማርያም ግን ፓስተራችሁ ከሆነች very much free. በጣም ነፃ ትሆናላችሁ። God came, he will take her. እግዚአብሔር ይመጣል፣ ይጠነቀቃል። God is in control. እግዚአብሔር በቁጥጥር ስር ነው። I don't need to speak too much. I don't need to speak too much. ብዙ መናገር አልፈልግም። God is working. እግዚአብሔር ይሰራል። God is powerful. እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። God is my father. እግዚአብሔር የኔ አባት ነው። And our God is the ruler. የኛ አምላክ ገዢ ነው። Our God is in throne. የኛ አምላክ በዙፋኑ ላይ ነው። Nobody can remove his power. ማንም የሱን ኃይል ማስወገድ አይችልም። Earth filled with the glory of God. ምድር በእግዚአብሔር ክብር ተሞልታለች። Hallelujah. አሜን። So who is your pastor? You decide. ማን ፓስተራችሁ መሆን እንዳለበት መወሰን አለበት። Martha or Maria? ማርታ ወይም ማርያም። Hallelujah. Accordingly the church will behave. በዛ አማካኝነት ቸርች ይመረጣል። Church is a powerful church or powerless church? ቸርቹ ኃይለኛ ነው ወይስ ኃይል አልባ ነው? If it is Maria, church will be very powerful. ማርያም ከሆነች ቤተክርስቲያኑ ኃይለኛ ነው። If it is Martha, ማርታ ከሆነች no power. ኃይል የለም። But everything will looks very perfect. ሁሉ ግን ትክክል ይመስላል። Music perfect. በትክክል መጠቀም Choir perfect. ሙዚቃው በትክክል ይሆናል። መዘምራኑ በትክክል ነው። The timing will be perfect. ሰዓቱ ትክክል ነው። They say 9 o'clock will start, 10 o'clock will finish. 9 ሰዓት እንጀምራለን፣ 10 ሰዓት እንጨርሳለን። There is no place for Holy Spirit. ለመንፈስ ቅዱስ ስፍራ የለም። Holy Spirit come 10 o'clock. መንፈስ ቅዱስ 10 ሰዓት ናት። Sorry, time finish. See you tomorrow. ሰዓቱ አልቋል። Holy Spirit never come. እናይሃለን። Holy Spirit never come. መንፈስ ቅዱስ በጭራሽ አይመጣም። Why? ለምን? When the Holy Spirit come, the time finish. መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ሰዓቱ አልቋል። God control every time. እግዚአብሔር ሰዓቱን ሁሉ ተቆጣጥሯል። If you are not able to give time, God never come. ሰዓት ልትሰጡት ዝግጁ ካልሆናችሁ እግዚአብሔር በጭራሽ አይመጣም። Hallelujah. So Holy Spirit will be in the bottle inside the church. He cannot come out. ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይሆናል፣ በጭራሽ መውጣት አይፈልግም። Nobody can experience Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ ማንም ሰው አይለማም። This is the church of Martha. ይህ የማርታ ቤተክርስቲያን። They blame one another. እርስ በርስ ይወቃቀሳሉ። They fight with one another. እርስ በርስ ይዋጋሉ። They run behind money. ከገንዘብ ኋላ ይሮጣሉ። They wanted to do everything best in the church. በቤተክርስቲያን ሁሉ ነገር ምርጥ ማድረግ ይፈልጋሉ። But there is no Holy Spirit. ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ የለም። In the night they have all the dreams. በምሽት ህልም ይኖራቸዋል። In the day they have all the evil. በቀን ደግሞ ክፉ ሁሉ የነሱ ነው። And the devil will be dancing in every life. እናም ዲያብሎስ በእያንዳንዱ ህይወት ይጨፍራል። In the life of Maria, በማርያም ህይወት ግን no place for devil. ለዲያብሎስ ስፍራ የለም። Devil completely controlled by your word. ዲያብሎስ በእናንተ ቃል ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ይሆናል። Even in the dream, devil cannot enter. በህልማችሁ እንኳን ዲያብሎስ መግባት አይችልም። Because you are seated at the feet of the Lord. ምክንያቱም እናንተ በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብላችኋል። You know God is in the throne, God is ruling. እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ እንዳለና እንደሚገዛ Read. እናንተ ታውቃላችሁ። Hallelujah. Amen. So, what type of preacher you have? ምን አይነት ሰባኪ ነው እናንተ ያላችሁ? But how are people to call him whom they have not believed, in whom they have no faith, on whom they have no reliance? And how are they to believe in him, other to trust in and rely upon him, of whom they have never heard? And how are they to hear without a preacher? Listen, you never heard from Maria. ከማርያም በጭራሽ አትሰሙም። Why? ለምን? You like Martha. ማርታን ትወዳላችሁ። You need to hear from Maria. ከማርያም መስማት አለባችሁ። Then only you are powerful. ከዚያ ኃይለኛ ትሆናለች። Otherwise you will say church is powerless. አለበለዚያ ቤተክርስቲያን ኃይል የላትም ትላለች። Because Martha never experienced Jesus. ምክንያቱም ማርታ በጭራሽ ኢየሱስን አልተለማመደችም። Martha will argue with Jesus. She knows everything. ማርታ ከኢየሱስ ጋር ስትነጋገር ሁሉን እንደምታውቅ ነው። Why Martha not sitting in the feet of Jesus? ለምንድን ነው ማርታ በኢየሱስ እግር ስር ያልተቀመጠችው? Because Martha knows what Jesus is going to teach. ምክንያቱም ማርታ ኢየሱስ ምን እንደሚሰብክ ታውቃለች። I know. Last day everybody will be resurrected. I know. አውቃለሁ ባለፈው ሁሉ ተነስቷል። Jesus said, ኢየሱስ አለ if you believe, you see the resurrection now.
ካመንሽ ትንሣኤውን አሁን ታያለሽ። I am the resurrection, I am the life. እኔ ትንሣኤ ነኝ፣ እኔ ሕይወት ነኝ። Martha don't understand. ማርታ አልገባትም። Hallelujah. Martha is thinking Jesus something talking, okay? ማርታ ኢየሱስ አንድ ነገር ያወራል ብላ አስባለች። If you believe, you will see miracle now. አሜን። ካመናችሁ ተአምር አሁን ታያላችሁ። When you seated at the feet of the Lord, God is fighting outside. አሜን። በእግዚአብሔር እግር ስር ስትቀመጡ እግዚአብሔር በውጭ ይዋጋል። God said, እግዚአብሔር አለ come and sit in my side. መታችሁ ከኔ ጋር ቁጭ በሉ። I will destroy all your enemy. ጠላቶቻችሁን ሁሉ አጠፋለሁ። I will fight against all your enemy now. አሜን። ጠላቶቻችሁን ተቃውሜ አሁን እዋጋለሁ። I will bring all your enemy for your footstool. አሜን። ጠላቶቻችሁን ሁሉ ከእግራችሁ ጫማ በታች አመጣለሁ። Do you believe this and you are coming to church? ይህንን አምናችሁ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጣችሁ? Do you believe this and listening the message? ይህንን አምናችሁ ነው መልእክቱን የምትሰሙት? From today you start believe this, please. አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ይህንን ማመን ጀምሩ እባካችሁ። When you are coming to the church, ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ፣ when you are listening the word, ቃሉን ስትሰሙ፣ when you are sitting and listening the word, ቁጭ ብላችሁ ቃሉን ስትሰሙ God is fighting outside for you. እግዚአብሔር በውጭ ስለናንተ ይዋጋል። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Never forget God is fighting outside for you and your family in Jesus' name. አሜን። እግዚአብሔር ስለናንተና ስለ ቤተሰባችሁ በውጭ መዋጋቱን በጭራሽ እንዳትረሱ በኢየሱስ ስም። I said here in Jesus' name for you to believe, okay? በኢየሱስ ስም እዚህ ያልኩት እናንተ እንድታምኑ ለእምነታችሁ። Because whenever we come, automatically God is fighting. በመጣን በማንኛውም ጊዜ እግዚአብሔር ወዲያውኑ ይዋጋል። Automatically God is fighting. እግዚአብሔር ወዲያውኑ ይዋጋል። The Lord who protect you and I, He never sleep, never slumber. አሜን። እኔና እናንተን የሚጠብቅ አምላክ በጭራሽ አይተኛምም አያንቀላፋም። Now all your enemy become your footstool. አሜን። አሁን ጠላቶቻችሁ ከእግሮቻችሁ ጫማ በታች ናቸው። አሜን። Because God is fighting. ሃሌሉያ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይዋጋል። Because you don't understand, እናንተ ስላልተረዳችሁ፣ you don't believe. ስላላመናችሁ፣ Why? ለምን There is no enough word in your heart. በቂ ቃል በልባችሁ ስለሌለ You need to have this word in your heart. ይህንን ቃል በልባችሁ ሊኖራችሁ I ያስፈልጋል። am seated in the presence. This is very useful and very powerful. በመገኘቱ ሲሆን በጣም ጠቃሚና Very useful, very powerful. በጣም ጠቃሚና ኃይለኛ ነው። Amen. አሜን። Very, very powerful. በጣም ኃይለኛ። If you don't understand this, so you want to change the YouTube channel. ይህንን ካልተረዳችሁ ስላልተረዳችሁ ዩቲዩብ ቻናሉን ትቀይራላችሁ። Now tell me. አሁን ንገሩኝ። Now God is going and fighting. አሁን እግዚአብሔር ሄዶ ይዋጋል። All your enemies are destroyed now. የእናንተ ጠላቶች አሁን ሁሉም ጠፍተዋል። Now He is cutting only the hand of your enemy. አሁን የጠላታችሁን እጅ ብቻ ነው የቆረጠው። If you know this, ይህንን ካወቃችሁ what you will do? ምንድነው የምታረጉት? You will listen one more message. አንድ ተጨማሪ መልእክት Why? ሰማችሁ። ለምን? Cut another hand also. የሚቀጥለውንም እጅ ቁረጥ። You don't know. አታውቁም። If you know, ካወቃችሁ God is opening the way for your visa. እግዚአብሔር ለቪዛችሁ መንገድ ሲከፍት You know, all these people burn in immigration. Your visa is getting ready quicker. You know this? You don't know. I know. Hallelujah. Understand? This problem come, ይህ ችግር የመጣው immediately all other visa will be processed quickly. ሌላ Amen. ቪዛ በፍጥነት እንዲመጣ። Hallelujah. Hey, listen. These people will be saved by God. እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ይድናሉ። But all other people also will be blessed. ነገር ግን ሌላ ሰዎች ሁሉ ይባረካሉ። Amen. አሜን። Amen. All the door will be open. በሮች ሁሉ ይከፈታሉ። Airport will be open. ኤርፖርት ይከፈታል። አየር መንገድ ይከፈታል። Why this happen? ለምንድን ነው ይሄ ሆነ? There is no enough place. በቂ ቦታ የለም። There is no enough facilities, utilities. The enough things they cannot give. በቂ ነገሮችን ሁሉ አልሰጡም። So whose mistake? የማን ስህተት ነው? There is no flight. በረራ የለም። If the flight is there, we would have sent them out. በረራ ካለ ያስወጧቸው ነበር። You have to say, flight is coming. አሜን። ሁላችሁም በሉ በረራ ይመጣል። Hallelujah. አሜን። Hey, listen. አድምጡ። Every fight, ውጊያዎች ሁሉ blessing for you. በረከት ለእናንተ በረከት ይሆናል። Victory for you. ድል ለእናንተ ይሆናል። Something is happening. አንድ ነገሮች ይሆናል። God is in control. እግዚአብሔር ግን ተቆጣጥሯል። No one good people will die. መልካም የሆኑ ሰዎች አንድ እንኳን አይሞቱም። No one child of God will be killed. አንድ የእግዚአብሔር ልጆችም አይገደሉም። Whoever called the name of the Lord, they will come out. አሜን። የእግዚአብሔርን ስም የጠሩ ሁሉ ይወጣሉ። Hallelujah.
አሜን Hallelujah. አሜን Can you understand all this? ይህንን ሁሉ ትረዳላችሁ How God bring our people out? የኛን ሰዎች እንዴት ነው እግዚአብሔር ወደ ውጭ የሚያወጣው They are good or bad. ጥሩ ቢሆኑ መጥፎ They are coming to church. ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ Their husbands came out. ባሎቻቸው ይወጣል Hallelujah. Otherwise we will feel very sad, right? አለበለዚያኛ በሐዘን ይሰማናል Why? ለምን You are the child of the Lord. You seated in the feet of the Lord. እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብላችኋል Understand. ተረዱ Give more time. ብዙ ሰዓት ስጡ Quick miracle. ፈጣን ተአምር Give more time. ብዙ ሰዓት ስጡ Sit in the feet of God like Mary. እንደ ማርያም በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ በሉ Don't argue. አትከራከሩ Don't ask question. ጥያቄን አትጠይቁ Mary didn't ask any question. ማርያም ምንም አይነት ጥያቄ አልጠየቀችም Hallelujah. You want it like this? እንደዚህ ትፈልጋላችሁ I love. እኔ ወዳለሁ If you read John chapter 11:32, John 11, 32 Mary coming, ማርያም መጣ capturing the feet. እግሩን ያዘች Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. When Mary came to the place Mm. where Jesus was and saw him, she dropped down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Amen. She know the power of sitting in the feet. በእግር ስር መቀመጥ ያለውን ኃይል ታውቃለች Listen. አድምጡ Martha is not sitting. ማርታ ተቀመጠች Lazarus is not sitting. አልዓዛር ተቀመጠች Who is sitting? ማን ተቀመጠ Only Mary. ማርያም ብቻ But Mary sitting in the feet, ማርያም በእግሩ ስር ስለተቀመጠች Lazarus will live. አሜን ሃሌሉያ አልዓዛር በሕይወት ሆኖ Lazarus will live. አልዓዛር በሕይወት Martha will live. ማርታ ኖረች Because you are sitting, ምክንያቱም እናንተ your family going to live. የእናንተ ቤተሰቦች ይኖራሉ Come on, understand this. Hallelujah. Hallelujah. People don't understand. ሰዎች አይረዱም I love your family more, okay? የእናንተ ቤተሰብ በጣም ወዳለሁ More than you, I love your family, okay? ከእናንተ በላይ እኔ ወዳቸዋለሁ Why I'm telling you, come. ለምንድን ነው ኑ እያልኩ የምለው When you come and sit, መታችሁ ስትቀመጡ your mother is healed. የእናንተ እናት ትፈወሳለች Your father is healed. የእናንተ አባት Your ይፈወሳል brother is blessed. የእናንተ ወንድም ይባረካል You understand? ተረዳችሁ You automatically listen more message here. ወዲያውኑ ብዙ መልእክቶችን ስሙ Hallelujah. When I listen all these people in the hospital, በሆስፒታል እነዚህ ሰዎች ሁሉ አሉ ተብሎ ስሰማ I'm telling God, እግዚአብሔርን አልኩት if anyone አንድ ሰው እንኳን call your name, ስምህን ከጠራ prove your power. ኃይልን ግለጥ Prove your healing. ፈውስህን ግለጥ Prove it, Lord. አሜን ግለጠው Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ Please understand this. እባካችሁ ይህንን ተረዱ I am sitting. እኔ ተቀምጬ I am sitting in the feet of the Lord. እኔ በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብያለሁ They must be healed. እነሱ መፈወስ አለባቸው Hallelujah. Amen. አሜን Lord, I don't want to kill anybody to go for higher. እግዚአብሔር ወደ ከፍታ ለመውጣት ማንንም መግደል አልፈልግም Let them repent also. እንዲመለሱ አድርጋቸው Please understand. እባካችሁ ተረዱ Sit at the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ በሉ Protect your family. ቤተሰቦቻችሁ ይጠበቃሉ Your family no need money. Your family need the protection from Jesus. አሜን ቤተሰቦቻችሁ ገንዘብን አይፈልጉም ቤተሰቦቻችሁ ከክርስቶስ ጥበቃን ይፈልጋሉ Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you read Luke chapter 8, 41, 42. ሉቃስ 8 Amen. 41 እና 42 ስታነቡ Are you ready to sit at the feet of the Lord? በእግዚአብሔር እግር ስር ለመቀመጥ ዝግጁ ናችሁ Something is happening. አሜን አንድ ነገር ይሆናል Hallelujah. And there came a man named Jairus, who had for a long time been a director of the synagogue. And falling at the feet of Jesus, Where he felt? የት ነው የወደቀው Jairus. Big man. ትልቁ ሰውዬ He's coming. Jairus. Jairus. Hallelujah. He fall at the feet of Jesus. በኢየሱስ እግር ስር ወደቀ Amen. Amen. Why? ለምን He need a healing for the daughter. ለልጁ ለሴት ልጁ ፈውስን ይፈልጋል Your daughter no need a hospital. Your daughter need the presence of God. Amen. የእናንተ ልጅ ሆስፒታል አትፈልግም የእናንተ ልጅ የእግዚአብሔር መገኘት ትፈልጋል They went to the doctor. Doctor cannot help. ወደ ዶክተር ሄደዋል ዶክተር ሊረዳ አይችልም He's a big man in the church. በቤተ ክርስቲያን ትልቅ ሰው ነው He's a head of the synagogue. እሱ
ቄሶቹ ትልቅ ነው። Hallelujah. Listen, አድምጡ። what he did? ምንድን ነው ያደረገው? He came and humbled, fall at the feet of Jesus. መጥቶ ትሁት ሆኖ በኢየሱስ እግር ስር ወደቀ። Today people are not ready to fall at the feet of Jesus. ዛሬ ሰዎች በኢየሱስ እግር ስር ለመውደቅ ዝግጁ አይደሉም። They don't have time to listen the message. መልእክቱን ለመስማት ሰዓት የላቸውም። Luke 17:16. Luke 17, 17 16, 17, 17, 16. Are you ready to fall at the feet of Jesus today? በኢየሱስ እግር ስር ለመውደቅ ዝግጁ ናችሁ? And he fell prostrate at Jesus' feet, thanking him over and over. And he was a Samaritan. Amen. Hallelujah. Jesus asked, when Listen. all አድምጡ። All people are healed. ሁሉም ሰዎች ተፈውሰዋል። Only one Samaritan came and thanked Jesus. አንዲት ሰማርያት ሴት ብቻ መጥታ ኢየሱስን አመሰገነች። Don't come only for healing. ለፈውስ ብቻ አትምጡ። Come to thank at the feet also. አሜን። በእግሩ ስር ቁጭ ብላችሁ ልታመሰግኑት ነው። Amen. አሜን። The feet of God, የእግዚአብሔር እግር ስር the place you will get strength. አሜን። ብርታትን የምታገኙበት ስፍራ ነው። Until you are not seated at the feet like Mary, እንደ ማርያም በእግሩ ስር እስካልተቀመጣችሁ I will tell you no healing, እነግራችኋለሁ፣ ፈውስ አይኖርም፣ no victory. ድል አይኖርም። Matthew 15:30. ማቴዎስ 15 30. 30 Hallelujah. አሜን። Where you are sitting today? ዛሬ የት ነው የተቀመጣችሁ? Where you want to sit today? ዛሬ የት ነው መቀመጥ የምትፈልጉት? Park. Park. መዝናኛ፣ Park. Cinema. ሲኒማ ቦታ፣ Oh, you want to sit at the disco. ጨፈሪያ ስፍራ መቀመጥ ትፈልጋላችሁ? That's what I tell people. They don't have time for God. ለዚያ ነው ለሰዎች የምለው ለእግዚአብሔር ሰዓት They የላቸውም። cannot sit in the feet of God. በእግዚአብሔር እግር ስር መቀመጥ አይፈልጉም። I hate this kind of liars, okay? እንደዚህ አይነት ህይወትን እጠላለሁ። They can sit 1 hour, 2 hour every day. አንድ ሰዓት 2 ሰዓት ሁሉ ቀን መቀመጥ ይችላሉ። Corona come, they are sitting 30 days. ኮሮና መጣ፣ 30 ቀን ተቀመጡ። 6 months they'll sit. 6 ወር ቁጭ ብለዋል። They never come out afraid. ፈርተዋል፣ ወደ ውጭ መጨረሻ። Hallelujah. First time I'm seeing the sun outside today. They put in the Facebook. After Corona. Hallelujah. ፌስቡክ ላይ ያስቀምጠው ነው የመጀመሪያ ቀኔ ነው ፀሐይን ሳያት ዛሬ ያሉ። Why? ለምን? Corona arrested him inside. ኮሮና ውስጥ አሰራቸው። All busy people become free people now. በጣም በስራ ተጠምደው የነበሩ ሰዎች አሁን ነፃ ሰው ሆነዋል። Sit at the feet of Jesus. በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ በሉ። Your family will be healed. የእናንተ ቤተሰብ ይፈወሳል። Hallelujah. አሜን። Your family will be protected. የእናንተ ቤተሰብ ይጠበቃል። Just by sitting, በመቀመጥ ብቻ the Lord will destroy your enemy. እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ያጠፋል። You know, we are reading every day this word almost. ታውቃላችሁ ሁልጊዜ ይህንን ቃል እናነባለን። Lord said to my Lord, sit at my side, I will destroy all your enemy and make enemy to your footstool. Amen. እግዚአብሔር ለጌታዬ ያለው በቀኝ ተቀመጥ፣ ጠላቶችህን አጥፍቼ ከእግር በታች አመጣለሁ። ጌታዬ Sit at my right side, በቀኝ ተቀመጥ፣ I will destroy all your enemy. ያንተ ጠላቶች ሁሉ አጠፋለሁ። Make your enemy your footstool. አሜን። ጠላቶችን ሁሉ የእግር መጫሚያ ያደርጋል። Hallelujah. But we are not ready to sit. ለመቀመጥ ግን እኛ ዝግጁ አይደለም። Maria said, ማርያም አለች if you are here, እዚህ ከሆንክ my brother never die. ወንድሜ በጭራሽ አይሞትም። Why? ለምን? I am sitting in your feet. እኔ በእግሮች ስር ቁጭ ብያለሁ። How much this Martha get angry coming and complaining? እቺ ማርታ ምን ያህል ጊዜ ተናዳ ነበር፣ መታ ትወቅሳለች። The time Jesus came, ኢየሱስ በመጣ ሰዓት this Maria went and sit. እቺ ማርያም ሄዳ ቁጭ አለች። She don't want to get up. መነሳትም She አልፈለገችም። don't want to get up. መነሳት አልፈለገችም። This Maria thinking, I will cook for her also. ማርታ ታስብ ነው ለሷ ምን ምግብ እሰራላታለሁ። That's what Martha was angry. ለዚያ ነው ማርታ የተናደደች። Jesus is a visitor. ኢየሱስ ጎብኚ ነው። This lady እቺ ሴት ግን supposed to help me, እኔ ልትረዳ ይገባል፣ work with me. መስራት ነበረባት። This lady going and capturing the feet of Jesus, what she is thinking? እቺ ሴት ሄዳ ኢየሱስን እግር ይዛ ምንድን ነው የምታስበው? Why? ለምን? She enjoy the presence. አሜን። እርሷ በመገኘቱ ተደስታለች። She enjoy the protection. አሜን። በጥበቃው ተደስታለች። She enjoy everything in the feet of Jesus. አሜን። በሁሉ ነገር እሷ
በክርስቶስ እግር ስር ተደሰታለች። When Jesus came, ኢየሱስ ሲመጣ a very good food is smell is coming. Hallelujah. መልካም የሆነ የምግብ ሽታ መጣ። Why should I get up from the feet? ለምንድን ነው እሱ ከእግሩ ስር መነሳት? Very good food is coming. ጥሩ ምግብ ይመጣል። Hallelujah. Amen. አሜን። Powerful, sir. ኃይለኛ ነው። Beautiful, sir. I never get up. እኔ መጨረሻ ልነሳ። Amen. I have all the blessing smell. የበረከት ሽታ ሁሉ አለኝ። Everything coming to me. ሁሉ ነገር ወደ እኔ ይመጣል። Nobody will die in my home. ማንም በቤቴ አይመጣም። No devil can enter my home. የሚገባ በቤቴ የሚገባ ዲያብሎስ አይኖርም። All the work I have to do, angels will go and do it for me. አሜን። እኔ ማድረግ ያለብኝን ስራ መላእክቶች ሄደው ያደርጋሉ። Hallelujah. አሜን። I no need to worry because I am seated in the feet of Jesus. በኢየሱስ እግር ስር ስለተቀመጥኩ መጨነቅ አያስፈልገኝም። Hallelujah. You want to sit in the feet of Jesus? በኢየሱስ እግር ስር መቀመጥ ትፈልጋላችሁ? Matthew 15:30. ማቴዎስ 15 Salasa. And a great multitude ሰላሳ came to him, bringing with them the lame, the maimed, the blind, the dumb, and many others. And they put them down at his feet, and he cured them. Amen. You can bring anybody to the feet of Jesus. ወደ ኢየሱስ እግር ስር ሁሉንም ማምጣት አለባችሁ። You can bring any problem to the feet of Jesus. ችግሮችን ሁሉ ወደ ኢየሱስ እግር ስር You አምጡ። can bring any situation to the feet of Jesus. ማንኛውንም ሁኔታ ወደ ኢየሱስ እግር ስር አምጡ። In this 170 people, is there any of your friend? You bring them today to the feet of Jesus. Now. በዚህ በታመሙት እና ሆስፒታል ባሉ ሰዎች መካከል ጓደኞቻችሁ ካሉ ወይ ቤተሰብ ኢየሱስ እግር ስር አምጧቸው። They said 170. Miosaben. They said, but we don't know how much. But ስንት እንደሆኑ አናውቅም፣ ግን 107 ብለዋል። if you know anybody, አንድን ሰው ካወቃችሁ now you bring to the feet of Jesus. ወደ ኢየሱስ እግር ስር አሁን ታመጣላችሁ። He is able to heal them now. አሜን። ሊፈውሳቸው ይችላል። You come, ይችላል። ሃሌሉያ። you bring them to the feet of Jesus. አሜን። እናንተ መጣችሁ ወደ ኢየሱስ እግር ስር አምጧቸው። Any problem, ማንኛውንም ችግር፣ visa problem, የቪዛ ችግር፣ money problem, የገንዘብ ችግር፣ family problem, የቤተሰብ ችግር፣ sickness problem, የበሽታ ችግር፣ fear problem, የፍርሃት ችግር፣ anything. ማንኛውንም ነገር They brought everything to the feet of Jesus. ሁሉንም ነገር ወደ ኢየሱስ እግር ስር አምጥተዋል። Bible says መጽሐፍ ቅዱስ አለ he cured everybody. ሁሉንም ፈወሳቸው። Hallelujah. አሜን። Why? ለምን? In the feet of Jesus, በኢየሱስ እግር ስር you have a mercy. ምህረት አላችሁ፣ You have a blessing. በረከት አላችሁ። That feet ያ እግር crush the head of the enemy. Kurakababa. የጠላትን ራስ ቀጥቅጧል። That feet already crushed the enemy head. Hallelujah. አሜን። ያ እግር የጠላትን ራስ ቀጥቅጧል። What is your problem? ችግራችሁ ምን? You are not getting a job? ስራ አላገኛችሁ? You sit in the feet of Jesus. በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ በሉ። God will open all the door. እግዚአብሔር በሮችን ሁሉ ይከፍታል። Because you are sitting. ምክንያቱም እናንተ ቁጭ God is ብላችኋል። fighting outside. እግዚአብሔር በውጭ ይዋጋል። The Melchizedek order, this is the Melchizedek order. ይህ የመልክጼዴቅ ስርዓት ነው። You come and sit. መጥታችሁ ቁጭ በሉ። I will destroy your enemy. እኔ እናንተን ጠላት አጠፋለሁ። I told you. እነግራችኋለሁ። The Samuel brought the sacrifice to Mizpah. ሳሙኤል ወደ መዝባ መስዋዕቱን አመጣ። The enemy destroyed by God. ጠላት በእግዚአብሔር ጠፉ። Hallelujah. አሜን። You sit here እዚህ ቁጭ ብላችኋል። in the presence of the Lord. በእግዚአብሔር መገኘት Outside God will fight. ውጭ እግዚአብሔር ይዋጋል። So from today, ከዛሬ ጀምሮ when you are listening the message, መልእክቱን ስትሰሙ you should know where you are sitting. የት እንደተቀመጣችሁ ታውቃላችሁ። You should know what is happening outside. ውጭ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። You should know the victory is coming nearer and nearer. ድል በጣም እየቀረበ እንደመጣ ታውቃላችሁ። Healing is coming nearer and nearer. ፈውስ በጣም ቅርብ እንደመጣ ታውቃላችሁ። Whoever seated in the feet of Jesus, all are healed. በኢየሱስ እግር ስር የተቀመጡ ሰዎች ሁሉ ተፈውሰዋል። Tell me, every day you are sitting in the feet of Jesus. How can you have sickness? ንገሩኝ፣ ሁልጊዜ በኢየሱስ እግር ስር ትቀመጣላችሁ፣ እንዴት ነው በሽታ የሚኖራችሁ? Hallelujah! ሃሌሉያ! This is the secret of my life. ይህ የህይወቴ ሚስጥር ነው። 15 years. 15 ዓመት Every day sitting in the feet of Jesus. ሁልጊዜ በኢየሱስ እግር ስር እቀመጣለሁ። Hallelujah! አሜን። Sickness cannot come. በሽታ መምጣት አይችልም። Corona cannot come. ኮሮና መምጣት አይችልም። Devil cannot come. ዲያብሎስ መምጣት አይችልም። Because I am seated at the feet.
ምክንያቱም እኔ ከእግሩ ስር ቁጭ ብያለሁ። Hallelujah. God is fighting for you also from today in Jesus' name. እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ ስለናንተም ይዋጋል በኢየሱስ ስም። Hallelujah. Amen. Sit happily. በደስታ ቁጭ በሉ። Sit with a joy. ከደስታ ቁጭ በሉ። Sit with an understanding. ከመረዳት ጋር ቁጭ በሉ። Sit with a confident. ከመተማመን ጋር ቁጭ በሉ። My God will do all my work. I am seated at the feet of the Lord. አሜን። እኔ በእግዚአብሔር ስር ስለተቀመጥኩ አምላኬ ስራዬን ሁሉ ይሰራል። All my work angels are finishing. የኔን ስራ ሁሉ መላእክቶች ጨርሰውታል። I simply sit at the feet of the Lord. እኔ በቀላሉ በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብያለሁ። All the blessings are coming towards me. በረከት ወደ እኔ ይመጣል። All the healing is coming automatically. ፈውስ ወዲያውኑ ይመጣል። All the enemy plan is destroyed. የጠላት እቅድ ሁሉ ጠፍቷል። This is the good news I am bringing to you. አሜን። ይህንን መልካም ዜናን ወደ እናንተ ያመጣል። Very powerful good news. በጣም ኃይለኛ መልካም ዜና። Easy way to win. ለማሸነፍ ቀላል መንገድ። You are thinking I am just listening. እናንተ ታስባላችሁ መስማት ብቻ ነው። You are not listening. መስማት ብቻ አይደለም። You are connected with the Lord. ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝታችኋል። You are one with the Lord. ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሆናችኋል። I feel how Maria was capturing the feet of Jesus. ማርያም የኢየሱስን እግር እንዴት እንደያዘች ይሰማኛል። Maria and Jesus become one. ማርያም እና ኢየሱስ አንድ ሆነዋል። David and the Father become one. ዳዊትና አባት አንድ ሆነዋል። Hallelujah. Hallelujah. You don't know timing, you don't know anything. Full of joy in His presence, full of victory in this presence. አሜን። በመገኘቱ ሙሉ ደስታ ሙሉ ድል አለ። Amen. አሜን። When you see the feet, እግሩን ስታዩ oh, what a wonderful feet, Jesus' feet. አሜን። የኢየሱስ እግር እንዴት አይነት አስደናቂ እግር To bring the good life for you, አሜን። ለእናንተ ጥሩን ህይወት ያመጣል። He came to this earth. ወደዚህ ምድር መጣ። To give you all this victory, ይህንን ድል ሁሉ ሊሰጣችሁ He is telling, come and sit in the church. አላችሁ። ኑና በቤተ ክርስቲያን ቁጭ በሉ። In the body of Christ, there is no devil. በክርስቶስ አካል ውስጥ ዲያብሎስ የለም። Devil free zone. ከዲያብሎስ ነፃ ክልል። In the body of Christ, devil cannot enter. በክርስቶስ አካል ዲያብሎስ መግባት አይችልም። This is the body of Christ. ይህ የክርስቶስ አካል ነው። I know this. ይህንን አውቃለሁ። When the people coming inside, ሰዎች ወደ ውስጥ ሲመጡ I know very well. በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። Devil cannot come with them. ዲያብሎስ ከነሱ ጋር አይመጣም። Why? ለምን? This is the invisible body. ይህ የማይጨበጥ አካል ነው። When you open this channel, ይህንን ቻናል ስትከፍቱ you are connected in the invisible body of Christ. ከማይያዘው ከክርስቶስ አካል ጋር ተገናኝታችኋል። The area is fully covered by the Lord and the angels. አሜን። አካባቢው በእግዚአብሔርና በመላእክቱ ተሸፍኗል። Nobody can disturb you when you listen the YouTube channel in Jesus' name. አሜን። ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ስትሰሙ ምንም የሚረብሻችሁ ነገር አይኖርም በኢየሱስ ስም። The time you understand where you are seated. የት እንደተቀመጣችሁ በተረዳችሁበት በዚያ ሰዓት I am seated at the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብያለሁ። Jesus my head. ኢየሱስ የኔ ራስ ነው። I am seated at the feet of the Lord. እኔ በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ ብያለሁ። All is changing. ሁሉ ነገር ይቀየራል። All is changing from now. ከአሁን ጀምሮ ሁሉ ነገር ይቀየራል። Very soon you will come back and glorify His name like that Samaritan man. Hallelujah. ሃሌሉያ። በጣም በቅርብ ልክ እንደ ሰማርያቷ ሴት መጣችሁ እግዚአብሔር ታከብራላችሁ። The time you seated in the feet, በእግሩ ስር በተቀመጣችሁበት ሰዓት protect your walk. አሜን። Protect your walk. አረማመዳችሁን ይቆጣጠራል። Because when you are seated in the feet of Jesus, ምክንያቱም በኢየሱስ እግር ስር ስንቀመጥ when you see the feet of Jesus, የኢየሱስን እግር ስንመለከት you know ታውቃላችሁ where this feet was walking. ይህ እግር የት እንደሚጓዝ You will walk in the same way. በአንድ አይነት አረማመድ ትራመዳላችሁ። Your word is the lamp for my feet. ያንተ ቃል ለእግሬ ብርሃን ነው። The word I listen from the feet of Jesus ከኢየሱስ እግር ስር የሰማሁት ቃል make me to walk like Jesus. እንደ ኢየሱስ እንድሄድ ያደርገኛል። A person never sit in the feet of Jesus, he cannot walk like Jesus. በኢየሱስ እግር ስር ያልተቀመጠ ሰው እንደ ኢየሱስ መሄድ አይችልም። Hallelujah. Jesus walk is powerful. ሃሌሉያ። የኢየሱስ አካሄድ ኃይለኛ። Wherever you go, you cast out the devil, heal the sick, በሄዳችሁበት ስፍራ ሁሉ ዲያብሎስን ታስወጣላችሁ፣ በሽተኛን ትፈውሳላችሁ፣ raise the dead, ሙታንን change the future. የነጋችሁ ትቀይራላችሁ። Above the medical report, በሕክምናው መረጃ above the medicine,
ከመድኃኒቱ በላይ you are powerful እናንተ ኃይለኛ ናችሁ because you seated at the feet of Jesus. ምክንያቱም እናንተ ከኢየሱስ እግር በታች ቁጭ You ብላችሁ learn from Jesus. እናንተ ከኢየሱስ ተምራችኋል Don't think Jesus only learned that 3.5 years in the earth. No, Jesus learning every day to everybody. ኢየሱስ 3 ዓመት ተኩል ብቻ አይደለም ያስተማረው ኢየሱስ በየቀኑ ያስተምር ነበር Who is your teacher? ማን የእናንተ አስተማሪ Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስ What Jesus said, I told you today. ኢየሱስ ያለውን ዛሬ እነግራችኋለሁ Until you see Jesus face to face, ኢየሱስን ፊት ለፊት እስክታዩት ድረስ we are the pastors helping you. እኛ ፓስተሮች እናንተን እንረዳለን This area full of power of God and presence of God. አሜን ይህ ቦታ ሙሉ የእግዚአብሔር መገኘትና የእግዚአብሔር ኃይል ያለበት You love to enter this place in Jesus' name. አሜን ይህን ስፍራ እንድትገቡ ትወዳላችሁ You will give more time to the YouTube channel to listen the truth. ለዚህ ለዩቲዩብ ቻናል ብዙ ሰዓት እውነትን ለመስማት ትሰጣላችሁ You will sit in the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር ትቀመጣላችሁ The way you walk, it's going to be a victorious way. አሜን የምትሄዱበት መንገድ የድል መንገድ ይሆናል Heart full of confident. ልባችሁ ሙሉ መተማመን ይኖረዋል Mind full of strong. አይምሮአችሁ አስተሳሰባችሁ ጠንካራ Your spirit connected with the Holy Spirit. መንፈሳችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተገናኝቷል You are connected with God in spirit. እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር በመንፈስ ተገናኝታችኋል No evil spirit, ክፉ መንፈስ የለም no other spirits. ሌላ መንፈስም የለም God's spirit will lead you from today in Jesus' name. አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ ይመራችኋል በኢየሱስ ስም Seated at the feet of the Lord. በእግዚአብሔር እግር ስር ቁጭ በሉ Make you powerful. እናንተ ኃይለኛ And your ትሆናላችሁ power increase day by day. ኃይሉ ዕለት በዕለት ይጨምራል Father, I speak this blessing for everyone. አባቶ ይህንን በረከት ለእያንዳንዱ እናገራለሁ People find a time to sit in your feet. ሰዎች በእግሮች ስር እንዲቀመጡ ሰዓትን ያገኙ When they are sitting, ሲቀመጡ they should know you are fighting with their enemies outside. አንተ በውጭ ከጠላቶቻቸው ጋር እንደምትዋጋ I ይሰማቸዋል am seated happily in the presence. God is fighting with all this evil spirit and evil doers outside. እኔ በእግዚአብሔር እግር ስር በደስታ ቁጭ ብያለሁ እግዚአብሔር ከክፉና ክፉ ከሚያደርጉ ጋር ውጭ ይዋጋል All my enemies becoming my footstool from now by the Lord. አሜን ጠላቶቼ ሁሉ በእግዚአብሔር የእግሬ መረገጫ ይሆናሉ I declare it in Jesus' name. በኢየሱስ ስም አውጃለሁ ሃሌሉያ All your enemy become your footstool by the Lord. አሜን ጠላቶቻችሁ ሁሉ በእግዚአብሔር የእግራችሁ መረገጫ ይሆናሉ It is written, it is declared, and it is finished in Jesus' name. አሜን ተጽፏል ታውጇል ተፈጽሟል በኢየሱስ ስም Amen. 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 አሜን Hallelujah. Clap and thank God. Oh, Rasha Kababadi. Amen. This is your blessing. ይህ እናንተ በረከት ነው